मेरे बड़े भाई सैयद वासफ अली शाह साहब, बेंगालो खान साहब, जमशेद और आप सब, मलिक शानी साहब, अमदाद साहब, प्यारे भाई और बाकी सबके मुझे नाम तो याद नहीं है। आप सबकी खिदमत में सलाम। जैसा कि अभी शाह साहब ने भी फरमाया कि आप लोगों ने मुशर्रफ दौर में हमें जितवाया, तो मैं भी मुशर्रफ दौर में यहाँ से कौंसल का 2 दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह कौंसलर लेडीज़ की हैसियत से मेरा पहले नंबर पे वोट था, सबसे ज़्यादा वोट। और वो उसी सूरत में होता है जब सब लोग साथ दें और वोट दें। और अल्लाह ताला का एहसान है कि खिदमत के जज्बे से सियासत में आई हूँ और वही जज्बे के साथ मैं सियासत में हूँ और रहूँगी इंशाअल्लाह। अभी इधर भी थोड़ा सा ये था कि यूसी कट गई थी, 185 में चली गई, यूसी 171 किला गुजर सिंह अब है। और जब हमने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त 77 किला गुजर सिंह थी। उस वक्त राब्ते थे, आती जाती थी। मैं आप सब को उनकी मिसेस भी अब तो नहीं, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो मुसलसल राब्ते में रहती थी कि यहाँ गंदगी है, यहाँ नाले की सफाई है, ये काम है, वो काम है। जब राब्ते में रहें तो फिर काम चलता रहता है। अब दरमियान में कुछ अर्सा ऐसा हुआ कि राब्ते नहीं रहे। अब इलेक्शन के सिलसिले में जब मैं आई तो पता चला कि यहाँ आपके तो सफाई का इंतजाम जो है प्राइवेट तौर पर आप लोग करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई जमादार नहीं आता, तो कूड़ा नहीं उठाया जाता, वो सारा काम प्राइवेट तौर पर हो। तो सबसे पहले तो ये काम किया कि जहाँ जहाँ आप लोगों का पानी का मसला था, अभी पानी का ये है कि फिलहाल तो पाइप नहीं डल सकते, जो डर रहे थे वो रुकवा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फंड जो है पुलिस की वो काम तो इलेक्शन के बाद। अब ये है कि 1 से 2 घंटे वक्त बढ़ा दिया गया। रिक्वेस्ट की है वासा वालों से कि 2 घंटे अगर ज़्यादा आप ट्यूबवेल चलाओगे तो पानी सबको मिल जाएगा, पूरे डेविस रोड का मसला है। उसके अलावा कूड़े के लिए ये है कि अब आप लोगों को प्राइवेट कोई जिनको आपने हायर किया हो तो उन्हें बंद कर दें और यहाँ सरकारी तौर पर सफाई भी होगी और कूड़ा भी उठाया जाएगा और कंटेनर भी रखे जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि अभी गवर्नमेंट में नहीं है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लाइट वगैरह का इंतज़ाम जो है वो इतना कोई ख़ास खातरख्वाह है नहीं और अभी हम कर भी नहीं पाएंगे। तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये वाले काम भी होंगे। इसके अलावा और जो भी मसले मसाइल होंगे वो महीने में 1 दिन कोई ऐसा रख लिया जाए या कोई मतलब जैसे आप लोग मुनासिब समझे कि आप में से अमदाद साहब मेरे से राब्ते में रहेंगे या जमशेद साहब हमारे यहाँ से काउंसलर है, माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चा है। इसकी यूसी इस दफ़ा 3 से 4 MPS के दरमियान है, लेकिन हर तरफ भाग दौड़ करता है, बहुत मेहनत करता है। वासफ शाह साहब भी आपके साथ राब्ते में ही रहते हैं और मलिक शानी साहब हमारे भाई हैं, उनके वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो मुशर्रफ दौर में मुझे कहते थे कि टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं करनी, मैं हूँ यहाँ पर। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है क्योंकि इलेक्शन के दिनों में बहुत कम होता है और हम लोगों को कोशिश ये करनी होती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन वो फिर जब कोई भाई साथ सहारा दे दे ना थोड़ा सा कि भाई हम आपके साथ हैं, यहाँ की टेंशन नहीं लेनी, तो बड़ा हौसला होता है। ये बात भूलती नहीं है, खानदानी बंदा जो है ना किसी का एहसान नहीं भूलता है। और आप ही के वोट से पहले भी वज़ीर आज़म बने और इंशाल्लाह अब हमजा साहब भी यहाँ से वज़ीर आला बने और अल्लाह ताला से दुआ है कि तीसरी दफ़ा सब लोग वोट डालें। चौथी दफ़ा नहीं, चौथी दफ़ा तो वज़ीर आज़म बनेंगे ना मियां नवाज शरीफ, तो हमजा साहब भी 2 दफ़ा हलफ उठा चुके हैं वज़ीर आला का, वो के चलने नहीं दिया। अब तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आला का हलफ उठाए और अल्लाह ताला कामयाबी से पूरे 5 साल करने की हिम्मत तो ठीक दे, क्योंकि ये अल्लाह की देन है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में है। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि सुबह के इस वक्त जब मेरी बात हुई तो मलिक शानी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई यहाँ पे कोई अगर मीटिंग का अरेंज हो जाए। फिर अमदाद साहब से भी मेरी बात हुई और प्यारे भाई साहब से तो मेरी बात नहीं हुई। आप पूरी सोसाइटी का बहुत शुक्रिया, आप सब के तावन का। लेकिन कोशिश उस दिन ये होनी चाहिए कि जिस तरह से आज आप सुबह सुबह सब तैयार होकर यहाँ बैठ गए, तो क्या ही खूब अच्छा हो कि उस दिन 12-1 बजे वोटकास्ट हो जाए इंशाल्लाह। और यहाँ पर खुसूसी मेरी ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए लगाई गई है कि ये हल्का जो है हमने इग्नोर किया, ये हमारी गलती है। मलिक शानी साहब ने बताया कि भी इन्होंने ये रोड बनाया, ये काम इनका नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है और ये काम हमारा है और ये हमारे भाई हैं। हम शुक्रगुजार हैं इनके कि उन्होंने ये सड़क बनवाई आप लोगों के लिए। लेकिन अब जो बाकी काम है तरक्याती या जो भी गली और सड़क बनेगी
وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے اور گورنمنٹ کے فنڈ سے اس طرح سے آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ لوگ خود سے کوئی کام کریں. اور بھی کوئی مسئلہ ہے, میری بہنیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں کوئی ڈیفینس سے نہیں آئی, میں اسی محلے میں انہی گلیوں میں رہتی ہوں, مڈل کلاس سے ہوں, میرا کوئی باپ دادا MNA MP نہیں ہے. جذبہ ایک ہی ہے کہ خدمت کروں. خدمت کے لیے پھر یہی ہے کہ میرا 24 گھنٹے موبائل آن ہوتا ہے, آپ کسی وقت بھی فون کر سکتے ہیں, جو بھی مسئلہ ہو. جمشید آپ کے درمیان ہے اور انشاءاللہ یہ درمیان رہے گا. یہ سب آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس دن ووٹ ضرور کاسٹ کریں اور پہلے وقت میں کاسٹ کریں, کیونکہ شام کو یہ ہو جاتا ہے کہ رش ہو جاتا ہے, لائنیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ حوصلہ دیتا ہے کہ بھی اب تو رش پڑ گیا, اب پتہ نہیں چلے کہ نہ لیٹ ہو گیا. اس لیے پہلے وقت میں جا کے آپ سب نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. الیکشن کے بعد بھی اتنی ہی جتنی پیاری آج محفل سجائی ہے, اتنی ہی پیاری آپ محفل سجائیے گا. ہم آپ کا تینوں چاروں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اور آپ میں سے اگر کوئی کام بتانا چاہے, میری بہن اٹھنا چاہ رہی ہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. وحید عالم صاحب ہمارا فخر ہے, یہ میرے ساتھی وہ بھائی ہیں جو مشرف دور میں ڈٹے رہے, ایک لمحے کے لیے بھی پارٹی سے دور نہیں ہوئے اور ہر مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دیا. قائد نے اسی لیے ان کو اپنا حلقہ دیا. میاں نواز شریف صاحب کے حلقے سے ہی MNA رہے, اس لیے کہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ یہ میرا وہ سپاہی ہے جو ہر مشکل میں میرے ساتھ ڈٹا ہے, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کردار اور رفتار کے غازی ہوں, انہی لوگوں کے لیے پھر سب کچھ ہوتا ہے. تو شاہ صاحب نے بھی مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دیا. مشرف دور میں اس وقت الیکشن لڑا جب لوگ اپنے ووٹ اتار کے اندروں میں رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی اب سیاست نہیں, لیکن اس وقت میں ساتھ جن لوگوں نے بھی نہیں چھوڑا ان سب کی عظمتوں کو سلام. جمشید بھی انہی لوگوں میں سے ہے, اس کے بھائی میرے ساتھ تھے, کونسلر کا الیکشن لڑا, اس کی بھابھی میرے ساتھ کونسلر رہی. تو انشاءاللہ ہم سب کا جذبہ ایک ہی ہے کہ عوام کی خدمت. اور قائد محترم تو فرماتے ہیں کہ ووٹر نہیں میری فیملی ہے, تو جو فیملی ہوتی ہے پھر کیسی وہ سپورٹ کرتی وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوبارہ سے میں کہتی ہوں. اور اس دن کے لیے بس یہی آپ سے درخواست ہے, میں خود بھی انشاءاللہ اس دن آؤں گی, ایک چکر لگاؤں گی, اور آپ مجھے صرف وقت بتا دیں کہ کتنے بجے آپ لوگوں کو آسانی ہوگی, کنوینس یہاں ہوگی, اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ نے کتنے بجے لیڈیز جائیں گی, کتنے بجے جینٹس جائیں گے. میں خود بھی اس وقت ایک دفعہ ضرور حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں پھر, اور پولنگ اسٹیشنوں پر بھی میں ادھر ہی رہوں گی, کیونکہ یہ میری UC ہے, PP میں ڈیوٹی کر رہی ہوں. تو UC میں جیتنا بہت ضروری ہے. 185 171 سے نکل گئی ہے, لیکن وہ مشرف دور کو یاد کرتے ہوئے میں اسے ابھی بھی UC میں ہی شمار کرتی ہوں. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ یہاں سے ہمارا جیتنا بہت ضروری ہے, اور ایک لیڈ کے ساتھ ہم جیتیں تو پھر انشاءاللہ الیکشن کے بعد میری کوشش ہوگی کہ آپ سب کے ساتھ حمزہ صاحب کی بھی ایک میٹنگ کروا دیں, تاکہ وہ خود سے بھی آپ سب سے مل لیں اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر فرمائے, اور قائد کو دوبارہ سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے اور حمزہ شہباز 3ری دفعہ وزیر اعلیٰ کا.